एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली थोडे जागृत गोंयकार तेंच्यांनी वांगडा येवन गोवा अगेन्स्ट 39A म्हणून तेंच्यांनी उलो मारला लोकांक की टीसीपीचेर प्रोटेस्ट करतले म्हणून 22 तारखेर येता ते 22 तारीख म्हणजे ब्रेस्तारा सकाळी 10 वरांचेर टीसीपीच्या हेड ऑफिसार गोवा अगेन्स्ट 39A हो प्रोटेस्ट तेंच्यांनी कॉल आउट केला। सो तेंच्यांनी हितून सगळ्यांक उलो मारलेलो आसा। आमी सांगपाक सोदता कालूय आमच्या आमदारान आनी अजयान ऑलरेडी सांगलेले आसा, डिक्लेअर केल्ले आसा, पण ऑफिशियली डिक्लेअर करता की ह्या प्रोटेस्टाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुल सपोर्ट आसतलो, फुल तेंको आसतलो। ह्या माध्यमांच्यान आमी सगळे गोंयकारांक उलो मारता की ह्या 39A तुमचे गांव जर वाटोवपाक जाय, तुमची घरां जर वाटोवपाक जाय, तुमच्या घरा सायडीचे जागे जर वाटोवपाक जाय, तुमच्या घरा फुडली शेतां जर वाटोवपाक जाय, तुमच्या घरान उदक ना येवपाक जर तुमकां नाका ते येयल्ले ना, तुमच्या घरान माती घुसलेली नाका ना, पावसाचे उदक रन ऑफ जावन डोंगर घेवन तुमची घरां व्हांवून घेवन गेल्ली नाका जाल्यार तुमी ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट दिवचो। हांव सगळे रेव्होल्युशनरीज आमचे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी जे आसा गोंयभर तेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की ह्या प्रोटेस्टाक मोठ्या संख्येन तुमी हजर रावचे, कित्याक ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक, ह्या विश्वजीत राणे आनी ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाक आतां अद्दली शिकोवपाक जाय। कित्याक अशेंच जर दिल्लीकार जागे घेत रावले आमचे गांव नश्ट जातले। ऑलरेडी गांवागांवांत दिल्लीकार पावला। आयज जर आमी पळयत आजगांव ते पावले, शिवोले तर पावलेच आसा, आता ते मोयड्याय पावले, हळदोनाय पावले, एकोशेय पावले, आयज ते दुसऱ्या गांवांनी आमच्या थियेच्या गांवांनी पावले, घोडियातले पीसफुल वॉर्डानूय ते पावले, आयज ते चोडनाय पावले, आयज असे डिफरंट जे गांव आसा पोंगुर्फाय पावले। आयज ह्या डिफरंट आमचे स्पेशली बार्देस तालुक्याचेर जो अटॅक चालू आसा दिल्लीकारांचो हो सामको डेंजर आसा। पेडण्या तर तेंच्यांनी आता ऑलमोस्ट अर्धे 75 पेडण्या जितनेच घेतलेले आहा आनी हेका लागून हेचे इल इफेक्ट बॅड इफेक्ट सगळ्या गोंयकारांचेर पडटले। सो सगळ्या गोंयकारांनी प्लीज घरांतल्यान भायर सरोन ह्या 39A गोवा अगेन्स्ट 39A ह्या प्रोटेस्टाक तेंको दिवचो। आमचे रेव्होल्युशनरीज आमी तेंकाय उलो मारता तुमी सगळ्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक हजर रावचे आनी आमचे गोंय आसा, आमचे गांव आसा, आमचे एक्झिस्टन्स आसा, अस्तित्व आहा ते वाटोवपाच्या आमदारान हेचेर असेंब्लीन आवाज काडलेलो आसा आनी तेका लागून तेका असेंब्लींतल्यान भायर सुद्दां काडलेलो आहा। जेन्ना आमच्या आमदारान बोवाळ केलो, जेन्ना ह्या 39A जेन्ना बिलाचे डिस्कशन जाले तेन्ना वोटिंग मागले जाल्यार ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान वोटिंग करूंक ना। आता हे 39A जे अमेंडमेंट टीसीपीन हाडला हे जर लोकांच्या बऱ्याक लागून आसा, हे जर गोंयकारांक लागून आसा जाल्यार ह्या बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाक आनी बीजेपीच्या ह्या आमदारांक आनी मिनिस्टरांक वोटिंग करपाक भंय कोणाचो आसलो? ते कोणाक भियाताले? एक्सपोज जायत म्हणून भियाताले काय कित्याक भियाताले? जर येदे व्हडले तुमी हो कायदो चेंज केले, 2-3 पानांचो कायदो हा, बट इतलो व्हडलो इम्पॅक्ट करणारो कायदो आसा जेचेर जेन्ना आमच्या आमदारान वोटिंग मागले, बोवाळ घातलो, तेन्ना आमच्या आमदाराक तुमी भायर काडलो, पूण तुमी वोटिंग करूंक ना आनी हे बिल पास केले। आनी तुमकां अशीच ही बिलां पास करपाक जाय म्हणून काँग्रेसच्यान आमदार तुमी विकते घेतल्यात आनी तुमची मेजॉरिटी केल्यात आनी आयज तुमी असेंब्लीन जाय तशी मनमानी, जाय तशी डिक्टेटरशीप तुमी करिता। आतां 39A म्हणलें कितें? जशें 16B विजय सरदेसायान हाडलेले, जे जाय ते जागे तुमकां कन्वर्ट करपाक मेळटाले, तशेंच हे 39A हे अमेंडमेंट आसा। टीसीपीचो जो कायदो आसा तितून हे न्यू तेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडला 39A भितर क्लियर पण बरयला की जर कोणाक आपलो जागो कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाची ऑर्चर्ड लँड कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाचे पॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक जाय, कोणाचे भाट कन्वर्ट करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी फक्त एप्लिकेशन घालपाचें आनी ते कन्वर्ट जातले। 30 दिसान हे टीसीपी डिपार्टमेंट आसा, टीसीपीचो बोर्ड आसा, वांगडा बसतले, डिसिजन घेतले। म्हणजे जे हेच्या पयलीं 16Bच्या वखदार जे केस टू केस जेका सगळे लोक सुटकेस टू सुटकेस बेसिस म्हणटाले, जेन्ना विजय सरदेसाय टीसीपी नासलो, मिनिस्टर आसलो, ते आता टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा। आता हे 39A तेंच्यांनी हाडलेले आहा। जशे 72 एरर जो रिजनल प्लॅनाचो एरर करेक्शनाक लागून तेंच्यांनी हाडला, तेच्या अंडर ते लँड कन्वर्ट करीत आसा, तशेंच हे आनीकूय तेच्या डेंजर हे तेंच्यांनी हाडलेले आहा। आता आनीक डोंगर आनी शेतां आनी भाटां ही काबार करपाक लागून ह्या विश्वजीत राण्यान दिल्ली लॉबीक सपोर्ट करपाक लागून ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटान 39A कायदो हाडलेलो आसा।
सांगताना सीएम तर सांगताना विश्वेश्वरान सांगता की आमचे बारीक गोंयकारांची घरां आसा तेजी जी शेतान घरां आसा 200 स्क्वेअर मीटर 500 स्क्वेअर मीटर 300 स्क्वेअर मीटर तांकां कन्वर्ट करपाक जाय जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जाता तांकां घरां नांवार जायना तांकां टीसीबीचे परमिशन मेळना जाल्यार ह्या कायद्याचे 3-4 जे पेजी आसा ह्या कायद्यान खंयसरूच लँड कन्वर्जन कितली जावपाक जाय 200 स्क्वेअर मीटर 300 स्क्वेअर मीटर काय 500 स्क्वेअर मीटर हेचे कॅपिंग ना हेचे सिलिंग ना जर हो कायदो खरोच गोंयकारांक लागून आसलो गरीब गोंयकारांक लागून आसलो जाल्यार हेका सिलिंग आसपाचे 500 स्क्वेअर मीटर चडांत चड सिलिंग आसपाचे 1000 स्क्वेअर मीटराची जर व्हडली फॅमिली आहा जाल्यार पूण ह्या कायद्यान खंयसरूच सिलिंग करूंक ना ह्या कायद्यान कितली ओपन तांकां हे करून दवरला सूट करून दवरला की कोणूय देल्लीकार हांगा येतलो डोंगर ऑर्चर्ड म्हणून घेतलो आनी मागीर तो कन्वर्ट करतलो कोणूय येतलो एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून येतलो जो तेंच्यांनी गेल्या फावटी बील हाडला एग्रीकल्चर लँड विकपाचे प्रोहिबिशन जो एक्ट हाडला पळय तेच्या अंडर तो एग्रीकल्चर लँड घेतलो कित्याक त्या कायद्यान हें बरयलां की टीसीबीच्या ना दुसऱ्या खंयच्याय कायद्याच्या नुसार जर तुमी ती लँड कन्वर्ट करता जाल्यार ते पॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक तुमच्या कडेन जाता म्हणून आतां हेचो इम्पॅक्ट गोंयकारांचेर कितें जातलो हो इम्पॉर्टंट आसा कितलेशे आमचे गांव पीसफूल आसा ज्या वाड्यांचेर फक्त गोंयकारूच रावता ज्या जाग्यार दिल्लीकार अजून पावूंक ना नाल्यार मायग्रंट अजून पावूंक ना आयज त्या गांवांनी जे डोंगराचेर घरा लोकांच्या घरा फाटल्यान डोंगर आसा घरा फुडल्यान शेतां आहा घरा सायडीक ओपन प्लॉट आसा आयज ते प्लॉट विकपाचे जे प्रमाण आसा जे नंबर आसा ते वाडत आसा लोक जमनी विकीत आसा दिल्लीकार जमनी घेत आसा ऑर्चर्ड म्हणून घेता एग्रीकल्चर म्हणून घेता कुळागर म्हणून घेता भाट म्हणून घेता आणि मागीर असले जे कायदे आसा ते कायदे ते कन्वर्ट करता म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराक जर दिसता म्हाजो गांव आपलो गांव पीसफूल आसा आमकां हांगा एनवायरमेंट आसा बरी सोसायटी आमची आसा गोंयकारूच सगळे आसा जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता की तुमच्या घरा फाटलो डोंगर तुमच्या घरा फुडले शेत तुमच्या घरा सायडीचे कुळागर हे काय करपाचें ना आनी हें करपाक लागून दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक लागून बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक लागून ह्या सरकारान 39A हो कायदो हाडलेलो आसा लोकांनी जर हेचेर आवाज काडूंक ना जाल्यार लोकांचे गांव नश्ट जातले तुमचे लायफ नश्ट जातले तुमचे अस्तित्व नश्ट जातले तुमचो पीस आसा तो नश्ट जातलो